अस्सलाम वालेकुम की हाल है तुसां दा ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਸੀ ਹਰਫੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬਿਆਤੇ ਬਾਹੂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰਫੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਹਰਫੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? सी हरफी ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਸੀ ਹਰਫੀ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 30 ਹਰਫਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 30 ਬੰਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ? ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। 30 ਹਰਫਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 30 ਮਿਸਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 30 ਬੰਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਕਬੂਲੇ ਬੈਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁੱਲੇ ਬੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਰਫੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸੀ ਹਰਫੀ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸੀ ਹਰਫੀ ਦੇ ਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਉਹ ਸੀ ਹਰਫੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ 1928 ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਐਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਆਪਣੀ ਮਾਈ ਰਾਸਤੀ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰਕੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਦਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਲਈ 140 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਨਸਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अबियाते बाहू पंजाबी जुबान ਵਿੱਚ। ठीक है, जो हम अबियाते बाहू पढ़ने जा रहे हैं वो किस में है? एक सिर्फ वो पंजाबी में है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने अबियाते बाहू का फिक्री जो जायजा है वो लेना है। ठीक है, इसमें हमने ये देखना है कि जो सुल्तान बाहू हैं उनकी सोच क्या थी, उनकी फिक्र क्या थी, वो लोगों को किस चीज से अवेयरनेस करवाना चाहते थे, लोगों को क्या पैगाम देना चाहते थे। अब फिक्री जायजे के अंदर हमने उसको डिस्कस कर लेना है। ठीक है, अब इसमें आप नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे फलसफा वहदतुल वजूद। नंबर 1 देखिए, हम मैंने आपको बताया था पीछे भी जब आप पढ़ने लगेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सारे बाबे जो हैं वो सेम सेम है, उन्होंने सबने बातें एक जैसी की हैं, क्योंकि ये सारे सूफिया कराम हैं। इन सब का काम एक ही होगा ना कि इस्लाम की तबलीग करना। ठीक है, तो ये सारे वही काम कर रहे हैं। फलसफातुल वजूद पे आप लिखेंगे सबसे पहली हेडिंग आपकी, उसके नीचे आप लिखेंगे अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिल्या हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया जां फुलन ते आई हूँ, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जै ए बूटी लाई हूँ। ठीक है, अब नीचे आपने क्या करना है, इसकी जैसे हमने पीछे 3 पढ़े हैं उसी तरह से आपने नीचे 3 से 4 लाइनों के अंदर इसकी तशरीह कर देनी है। ठीक है, नसर बना देनी है। सेकंड जिस शेर की आपको समझ नहीं है कि मुझे लगेगा कि ये समझाना चाहिए तो उसकी नसर मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगी। अच्छा, उसके बाद दूसरी देखिए, दूसरी में कहता है इश्क ते ईमान। ठीक है, अब इसके अंदर कह रहा है ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो, मंगन ईमान शर्मावन आशिकों दिल नु गैरत होई हो। ठीक है, अब इसके अंदर वो ये कहना चाह रहा है कि हर कोई ईमान जो है ना उसको सलामत मांगता है। ठीक है, इश्क को सलामत मांगता है। ठीक है, लेकिन जिस मतलब उसके दिल को गैरत आती है, उसके दिल को ईमान और इश्क कंप्लीट मिलता है जिसका दिल अंदर से साफ है और वो पुख्ता ईमान लाता है अपनी मोहब्बत के ऊपर। ठीक है, पुख्ता ईमान ला रहा है किसी चीज के ऊपर। तो इसमें वो ये चीज आपको समझाने की कोशिश करता है। उस तो बाद अगे देखो, आगे कहना है कि बेअमल आलमा दी निंदिया। ठीक है, बेअमल आलमा दी। अब इसके नीचे अब वो ये कह रहा है तस्बी फिरी दिल न फिरिया की लैना तस्बी फड़ के हूँ, इलम पढ़िया ते अदब न सीखिया की लैना किताबा पढ़ के हूँ। ए थले वो कह रहे हैं कि तस्बीह जो है ना वो तुमने फेर ली है। तस्बीह मतलब कि तुमने तस्बीह के दाने जो थे वो तुमने पढ़ लिए हैं, लेकिन तुम्हारा अगर दिल नहीं फिरा, तुम्हारा दिल अगर अंदर से साफ ही नहीं है तो तस्बीह को पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर वो दूसरे मिसरे में कहता है इलम पढ़िया ते अदब न सीखिया की लैना किताबा पढ़ के हूँ। ਇਹਦਾ मतलब है कि वो कह रहे हैं कि तू इलम पढ़ लिया, तू दर्जना किताबा पढ़ लिया, लेकिन ਉਹਦੇ बावजूद तेरे अंदर तमीज नहीं आई ना तो उन्हें किताबों का कोई फायदा नहीं जड़ा इलम तो हासिल कर लिया। ठीक है, मतलब हम मोस्टली कहते हैं ना कि ये तो पढ़ा लिखा जाहिल है।
تو یہ اس نے اس بندے کے لیے بات کی ہے کہ کتابیں پڑھ لی ہیں، سارا کچھ کر لیا ہے، لیکن تمہارے پاس بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے، تم نے پھر ان کتابوں سے کیا سیکھا؟ اسے تو اچھا تم نہ پڑھ، ان کتابوں کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو یہاں پر وہ آپ کو یہ بات سکھانے جا رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ دیکھیں، نیکسٹ ہیڈنگ میں وہ آپ کو کہتا ہے کلمے دا ورد، ٹھیک ہے، کلمے دا ورد تھے لکھتا ہے کلمے نال میں ناتی دھوتی، کلمے نال ویائی ہوں، کلمے میرا پڑھیا جنازہ، کلمے گوہر سہائی ہوں، کلمے نال بہشت جانا، کلمہ کرے صفائی ہوں، مڑن محال تنہا نو باؤ جنہ صاحب آپ بلائی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تھرے تو سمجھا رہا ہے کہ کلمے دے نال ہی نانا ہے، دھونا ہے، جب شادی ہو رہی ہوتی ہے، رخصت ہو رہا ہوتا ہے، تب بھی کلمے کے ساتھ کیا جاتا ہے، جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تب بھی کلمہ ہے، جب آپ کو قبر کے اندر سلایا جاتا ہے تب بھی کلمہ ہے، جنت میں جانا ہے تب بھی کلمہ ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ کلمے کا ورد کرو، کلمہ کیا کرے؟ وہ آپ کے اندر کی صفائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر وقت کلمہ جو ہے اس کو اپنا ورد بنا لو، جہاں پر وہ یہ بات آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں عشق کے درجے، ٹھیک ہے، اس تو بعد تمہیں کہتے ہیں عشق دے درجے، عشق دے درجے تسی لکھنا ہے عشق جنا دے ہڈی رچیا او پھر دے چپ چپاتے ہو، عشق جنا دے ہڈی رچیا او پھر دے چپ چپاتے ہو، لولو دے مڑ لکھ زبانہ او گنگی باتے ہو۔ یہ مطلب ہے کہ جنہ دے ہڈیاں دے وچ عشق رچ گیا ہے، ٹھیک ہے، اردو میں ٹرانسلیٹ کرتی ہوں کہ جن کو یہ عشق جو ہے نا وہ ان کی ہڈیوں تک پہنچ گیا ہے، اتنا زیادہ مطلب وہ عشق کے اندر ڈوب گئے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ چپ چپاتے گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس بندے کو دل سے عشق ہوتا ہے، دل سے وہ کسی چیز کے اوپر ایمان لاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو چپ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا، انگلی نہیں اس نے اٹھانی، نہ اس نے کسی کے لیے بات کرنی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں عشق سمایا ہوا ہے، اس کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو صرف اپنے محبوب کی فکر ہے، ٹھیک ہے۔ لولو دے مڑ لکھ زبانہ گنگی باتیں ہو، ٹھیک ہے، کہ سب کی لاکھ زبانیں ہیں لیکن وہ کیا ہے؟ وہ گنگی باتیں مین کے وہ چپ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے تصور عشق، تصور عشق میں کہتا ہے عشق دا بھا ہڈاں دا بالن، عاشق بے سکیندے ہو، گھت کے جان جگر وچ آرا وے کباب تلیندے ہو، سرگردان پھرن ہر ویلے خون جگر دا پیندے ہو، ہووے ہزاراں عاشق باہو عشق نصیب کہیں دے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر وہ کیا سمجھا رہا ہے کہ جو عشق کی آگ ہے نا، عشق دی بھا مین کے جو عشق کی آگ ہے وہ تمہاری ہڈیاں جو ہے نا اس کو جلا کے بنتی ہے تم، ٹھیک ہے، تمہارے ہڈیوں تک کو وہ جلا دے گی، اور عاشق کیا کرتے ہیں؟ اس کو بیٹھ کر اس کے اوپر اپنے ہاتھ گرم کرتے ہیں، مین سکیندے، اردو میں اس کو آپ کہیں گے کہ ہاتھ گرم کرنا، جیسے ہم آگ پہ سردیوں میں ہاتھ گرم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ سیکنڈ مصرے میں کہہ رہا ہے کہ گھت کے جان جگر وچ آرا وے کباب تلیندے ہو، ٹھیک ہے، کہ اپنی جان اور جگر اس نے کدھر جوکھوں میں ڈال دی ہے، پھر کہتا ہے ہر ٹائم وہ جو ہے وہ جگر کا خون پی رہے ہیں، پھر بھی عشق جو ہے وہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو سچے عاشق ہوتے ہیں۔ آج کل تو نام کے ہزار عاشق بنے پھرے ہیں، نام کا دیکھو وہ بھی عاشق وہ بھی عاشق، تم بھی میں بھی، سب کچھ ہم کہیں گے ہم عاشق ہیں، لیکن عشق اس کو نصیب ہوتا ہے جو سچے دل سے اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عشق اس کو نصیب ہوتا ہے جو ان ساری سٹیج سے گزر کے آتا ہے، جو اوپر اس نے 3 مصروں میں آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ میں وہ کہتے ہیں مرشد تے سلطان باہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ سلطان باہو کے جو مرشد تھے اس کے بارے میں بات کرے کہ انہوں نے اپنے مرشد کے لیے بھی ایک مصرع لکھا ہے، اس کے بارے میں وہ کہتا ہے اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں، لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کجاں ہوں، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے ہور کتھے ول بھجاں ہوں، مرشد دا دیدار باہو لکھ کروڑاں حجاں ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بچوں کہہ رہے ہیں کہ جڑا میرا تن ہے، جڑا میرا جسم ہے وہ چشمہ ہے، ٹھیک ہے، چشمہ مین کے آنکھ ہے، اور تے میں جڑا میرا مرشد ہے نا انہوں ویکھ کے میرا جی جڑا ہے انہوں نہیں بھر رہا، ٹھیک ہے، میں جتنا ویکھاں کام میں۔ پھر دوسری مصرے چ کہندا ہے کہ لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا، کہ میری اگر لاکھ آنکھیں بھی ہوتی نا تو پھر بھی میں ایک کھولتا ایک بند کرتا، اور مطلب جب میں ایک آنکھ بند کرتا تو میری دوسری آنکھ کھلتی اور میں اپنے جو مرشد ہے ان کو دیکھتا رہتا، مطلب آنکھ جھپکنے کا بھی فرق نہ لگتا کہ میں ان کو نہ دیکھ پاتا۔ تھرڈ لائن پہ کہتا ہے کہ اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے ہور کتے ول بھجاں وو، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اتنا ویکھن دے باوجود بھی مینوں صبر نہیں آ رہا، آخر میں کیڑے پاسے جاواں۔ پھر کہنا ہے کہ مرشد دا دیدار باہو لکھ کروڑاں حجاں ہوں، کہ مرشد دا اگر دیدار کر لواں تے او میریاں لکھ کروڑاں حجاں دے برابر ہے۔
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 8 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥੀ ਚੋਗ ਚੁਗਾ ਬਾਹੂ। ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥੀ ਚੋਗ ਚੁਗਾ ਬਾਹੂ। ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਹੂ ਦਾ ਨਾਚ ਨਚਾ ਬਾਹੂ। मैनू मजलिस पाक मुहम्मद विच हथ फड़ के नाल ले जा बाऊ। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद हम नंबर 9 पे देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 9 पे वो कहता है कि सुल्तान बाहू ने जो शायरी की और जो अल्लामा इकबाल ने शायरी की, दोनों की फिक्री सांच एक जैसी थी। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि सुल्तान बाहू जड़ी सोच रखते सी अल्लामा इकबाल दी भी वही सोच थी। मीन कि अल्लामा इकबाल ते सुल्तान बाहू दा सोचण दा नजरिया ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸੇਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਜ ਸੀ। ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां आलिम सारे होए हु। पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबों के, हजार किताबें पढ़ लिया, हर कोई आलिम बना घूमता है। और इकबाल वहीं पे कह रहा है, गला तो घूंट दिया है ले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, तो बात वही आ गई ना बाहू वाली के। बाहू भी कह रहा है हजारों किताबें पढ़ के आलिम बने फिरते हो, तमीज नहीं है बात करने की, किस तरह से दूसरों के साथ अदब लिहाज सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, इस्लाम का नहीं पता, कुछ नहीं पता। यहाँ पर इकबाल भी यही कह रहा है कि जहां पढ़ने जाते हो, जो किताबें हैं, जो तुम्हारे सकूल हैं, उन्होंने तुम्हारा गला तो घूंट दिया है, तो आवाज कहाँ से आएगी ला इलाहा की। ठीक है, कहाँ से सदा निकलेगी। तो दोनों ने बात एक ही की है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप, जहां से आपको जिस चीज की समझ नहीं आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही था। और जो हमारा क्लासिक की शायरी वाला पार्ट है ना, उसमें फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पे एक दो चीजें हमने और डिस्कस करनी है, लेकिन उसको हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि यह है कि उसमें से आपका पीएमएस के अंदर भी लाजमी क्वेश्चन आता है और सीएसएस में भी। पीएमएस में तो मस्ट आपका क्वेश्चन आता है, तो उसको हम जरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और उसको मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो इंशाल्लाह हमारी जदीद शायरी पे होगी। बाकी आपको बार बार हर क्लास में कह रही हूँ, अगर किसी भी चीज की समझ आपको नहीं आ रही है ना, तो आप कमेंट में मुझे बताएं। ठीक है, अगर मेरे यहाँ पर लेक्चर अपलोड करने का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो अब वो भी मुझे बता दें। क्योंकि अगर इस लेक्चर के बाद अगर आप मुझे आपका कोई कमेंट या इनबॉक्स में कोई मैसेज नहीं आएगा, तो मैं आगे नेक्स्ट जो लेक्चर है वो नहीं करूंगी। ठीक है, फिर आप वही पेड लेक्चर लें जहां पे आपने पढ़ना है, जिस टीचर के पास आप पढ़ना चाहते हैं जाए पढ़ें। क्योंकि मैं इतनी सारी मेहनत आपके लिए कर रही हूँ, और आप लोग के पास इतना भी टाइम नहीं है कि एक इनबॉक्स में मैसेज करके बता दें या कमेंट कर दें कि आपको इन लेक्चर से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब आप लोग इस तरह से खामोशी इख्तियार करेंगे, तो मुझे फिर यही लगेगा कि आप लोगों को यहाँ से कोई फायदा नहीं हो रहा, और मेरा ये मेहनत करना जो है ना वो फजूल है। तो देख लीजिएगा अब जैसे आपको मुनासिब लगे। आगे नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड होगा जब आप लोगों का कोई मुझे आएगा। ठीक है, कि आप लोग सेटिस्फाइड हैं नहीं हैं, कहीं पर कुछ चेंजिंग करनी है या क्या नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक असाइनमेंट भी दी है। ठीक है, इसका जो तनकीदी जायजा है वो मैंने नहीं किया, वो आप लोगों ने करके मुझे सबमिट करवाना है और मुझे उसकी वैल्यूएशन करवानी है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर तब होगा जब आप लोग मुझे कोई रिव्यू देंगे कि आपको वाकई पंजाबी की समझ आ रही है या नहीं आ रही, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अगर नहीं है हेल्पफुल तो काइंडली मुझे बता दें, मैं अपना टाइम जो है ना वो आप लोगों के लिए वेस्ट नहीं करूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।